السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. فاليوم إن شاء الله عندنا درس ضمن دروس لا كونجوغيزون وغنتعرفوا فيه على لو فيرب بارلي. لو فيرب بارلي أو فعل يتكلم. ففي هذه الحصة إن شاء الله غنشوفوا هذا لو فيرب في الأزمنة الثلاث اللي هما au présent au passé composé et au futur. وفي آخر الدرس غنقوموا بإنجاز إكزرسيس أو تمرين، فبقوا معنا حتى لنهاية الحصة. فأولا le verbe parler est un verbe du premier groupe، يعني كينتمي للمجموعة الأولى. فديجا قلنا أنه les verbes كينقسموا لثلاث مجموعات، les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe، يعني أفعال المجموعة الأولى، المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. بالنسبة le verbe parler فيه ER فكينتمي للمجموعة الأولى أو البروميير جروب. جميع الأفعال اللي فيهم ER راه كينتميو للمجموعة الأولى أو البروميير جروب، إلا لو فيرب aller هو الوحيد اللي فيه ER ولكن كينتمي للمجموعة الثالثة أو troisième groupe. Donc le verbe parler est un verbe du premier groupe. وأيضا le verbe parler se conjugue avec l'auxiliaire avoir، يعني فاش كنصرفوه في الباسي كومبوزي كنستعملو معاه لوكسيليير افوار او المساعد افوار. الان نمروا نشوفوا التصريف نتاع لو فيرب بارلي او بريزون. لو فيرب بارلي او بريزون التصريف نتاعو هو كالتالي: je parle، je parle، tu parles، tu parles، il parle، elle parle، nous parlons، nous parlons، vous parlez، vous parlez، il parle، elle parle. Je parle، tu parles، il parle، elle parle، nous parlons، vous parlez، il parle، elle parle. فبالنسبة للتصريف نتاع لو فيرب بارلي او بريزون فسهل وبسيط، وبصفة عامة التصريف نتاع لي فيرب دو بروميير جروب فسهل. فبالنسبة لجو لا تيرمينيزون كتكون فيها او، كنزولو ار وكنخليو غير او، جو بارل. بالنسبة لتو عوض ار كنضيفو اس، tu parles es، لا تيرمينيزون هي او اس. داكوغ. il لا تيرمينيزون هي او، كنزولو ار وكتبقى غير او. nous parlons la terminaison هي ONS، donc كنزولو ER وكنعوضوها ب ONS. nous parlons. vous parlez أيضا كنزولو R وكنعوضوها ب Z. vous parlez. وبالنسبة ل il parle فلا terminaison كتكون فيها ENT، و elle parle أيضا لا terminaison هي ENT. donc E، ES، E، ONS، EZ، ENT. ف je parle كتعني أنا أتكلم، أنا أتكلم، يعني في البريزون في الحاضر. je parle أنا أتكلم. tu parles أنت تتكلم. il parle هو يتكلم. elle parle هي تتكلم. nous parlons نحن نتكلم. vous parlez أنتم تتكلمون. il parle هم يتكلمون. elle parle هن يتكلمن. الآن نمروا نشوفوا تصريف لو فيرب بارلي أو باسي كومبوزي. فالتصريف نتاعو هو كالتالي: j'ai parlé، j'ai parlé، يعني l'auxiliaire avoir plus le participe passé اللي هو parler. alors j'ai parlé، tu as parlé، il a parlé، elle a parlé، nous avons parlé، nous avons parlé، vous avez parlé، vous avez parlé، ils ont parlé، elles ont parlé. j'ai parlé، tu as parlé، il a parlé، elle a parlé، nous avons parlé، vous avez parlé، ils ont parlé، elles ont parlé. alors كيف كتلاحظوا أنه تصريف لو فيرب بارلي أو باسي كومبوزي كيكون فيه l'auxiliaire avoir plus parler اللي هي لو بارتيسيب باسي. دونك هنا عندي غير l'auxiliaire avoir plus
parler ما كتغيرش مع je, tu, il, nous, vous, il ما كتغيرش parler كتكون فيها غير e accent في la terminaison e accent كنزولو r و e كنديرو فيها accent aigu بالنسبة j'ai parlé كتعني أنا تكلمت يعني في الماضي أنا تكلمت j'ai parlé فقلنا je parle كتعني أنا أتكلم يعني في الوقت الحاضر ولكن j'ai parlé هي أنا تكلمت سابقا يعني في الماضي tu as parlé أنت تكلمت أو أنت تكلمتِ il a parlé هو تكلم elle a parlé هي تكلمت nous avons parlé نحن تكلمنا vous avez parlé أنتم تكلمتم ils ont parlé هم تكلموا elles ont parlé هن تكلمنا فهذا بالنسبة le verbe parler au passé composé الآن نشوفوا التصريف نتاع le verbe parler au futur يعني في المستقبل au futur التصريف نتاعو هو كالتالي je parlerai je parlerai tu parleras tu parleras il parlera elle parlera nous parlerons nous parlerons vous parlerez vous parlerez ils parleront elles parleront donc je parlerai tu parleras il parlera elle parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront elles parleront فبالنسبة لتصريف le verbe parler au futur فكنضيفو ai donc عندي parler plus ai donc je parlerai كنضيفو ai فبالنسبة لai كنقراوها ب a donc تنقولو je parlerai a بالنسبة لتو كنضيفو as حدا er كنضيفو as وهاد اس ما كنطقوهاش كنقولو tu parleras كنطقو غير a parlera il parlera كنضيفو a er كنضيفو حداها a il parlera و elle parlera أيضا حدا er كنضيفو a parlera nous parlerons donc er كنضيفو حداها ons كنقراوها parleront donc er كنضيفو حداها ons بالنسبة لفو أيضا er كنضيفو حداها ez و ils parleront أيضا كنخليو er وكنضيفو وحدها ont فبالنسبة لا conjugaison تاع le verbe parler au futur فسهلة وبسيطة كنخليو le verbe كيف ما هو كنضيفو عليه مع je ai tu as il a nous ons vous ez il ont بالنسبة ل je parlerai هي أنا سأتكلم يعني في المستقبل احنا كنهضروا على لو فيتور المستقبل انا سأتكلم tu parleras انت ستتكلم il parlera هو سيتكلم elle parlera هي ستتكلم nous parlerons نحن سنتكلم vous parlerez أنتم ستتكلمون أو أنتم سوف تتكلمون ils parleront هم سيتكلمون elles parleront هن سيتكلمن فقلنا بالنسبة لو بريزون اللي هو الحاضر كنقول je parle يعني أنا أتكلم في الماضي j'ai parlé يعني أنا تكلمت وفي المستقبل يعني le futur je parlerai أنا سأتكلم فنتمنى يكون واضح لكم بالنسبة للverb parler في البريزون والباسي كومبوزي والفيتور الآن نمر نقوم بإكزرسيس أو تمرين باش تفهموا مزيان الاستعمال نتاع الverb parler فأولا غنقرا لكم هاد لي فراز nous sérieusement avec toi donc هنا غتصرفوا ليا le verb parler au présent la phrase الثانية je
de ce sujet demain. هنا غتصرفوا le verbe parler في الفيتور. Amina bien le français. هنا غتصرفوا le verbe parler au présent. Hier j'ai avec ma cousine au téléphone. Donc هنا غتصرفوا le verbe parler au passé composé. Les élèves en classe. هنا غتصرفوا le verbe parler au présent. فالآن نوقفوا la vidéo قوموا بإنجاز l'exercice ونرجعوا باش نصحوه. الآن غنصحوا l'exercice. Alors la phrase الأولى nous هنا عندي le verbe parler au présent sérieusement avec toi. Alors le verbe parler au présent مع nous هو nous parlons. Nous parlons sérieusement avec toi. Nous parlons هي نحن نتكلم sérieusement بجدية أو بجد avec toi معك يعني معك أنت avec toi. Nous parlons sérieusement avec toi. نحن نتكلم أو نتحدث بجدية معك. Nous parlons sérieusement avec toi. بالنسبة للفراز الثانية je le verbe parler au futur de ce sujet demain. Alors le verbe parler au futur مع je قلنا كنخليو le verbe كيف ما هو كنضيفو عليه ai. Je parlerai de ce sujet demain. يعني سأتكلم de ce sujet في هذا الموضوع demain غدا. Je parlerai de ce sujet demain. سأتكلم في هذا الموضوع غدا. Donc la troisième phrase Amina le verbe parler au présent bien le français. Alors هنا أمينة كتعوض لي البرونون بيرسونيل elle. Donc أمينة أو elle مع le verbe parler au présent هي elle parle ou bien Amina parle. Amina parle bien le français. يعني أمينة تتكلم الفرنسية جيدا أو أمينة تتحدث الفرنسية جيدا. Hier j'ai avec ma cousine au téléphone. Donc هنا le verbe parler غنصرفوه في le passé composé. Hier j'ai avec ma cousine au téléphone. فهنا غنصرفوا le verbe parler au passé composé. Hier البارحة أو أمس j'ai parlé. فقلنا le verbe parler au passé composé مع j'ai كنديرو l'auxiliaire avoir وكنضيفو عليه parler. فكيكون في la terminaison e accent. Hier j'ai parlé avec ma cousine au téléphone. يعني البارحة hier هي البارحة أو أمس. J'ai parlé تحدثت مع avec مع ma cousine. فهنا ma cousine كتعني أما ابنة خالتي أو ابنة خالي أو ابنة عمي أو ابنة عمتي كلهم كيعنيو ma cousine. au téléphone يعني على الهاتف. Hier je parlais avec ma cousine au téléphone هي البارحة أو أمس تحدثت مع ابنة خالتي على الهاتف. le téléphone هو الهاتف. نمروا la dernière phrase les élèves le verbe parler au présent en classe. فهنا les élèves كيعودوا لي البرونون بيرسونيل il de pluriel. donc les élèves ou bien ils parlent en classe. donc هنا le verbe parler صرفناه في البريزون مع il كيعطينا parle. il parle la terminaison كتكون فيها ent. les élèves parlent en classe يعني التلاميذ يتحدثون في الفصل أو في القسم. donc la classe هو القسم أو الفصل ولي زيليف هما التلاميذ أو الطلاب. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس نتاع اليوم يكون واضح لكم. كيف كنقول دائما لا كونجوغيزون كيخصها تحفظ ماشي تفهم وسورتو هاد لو فيرب اللي كنستعملوه بزاف في الكلام بالفرنسية فكيخصكم تحفظوا كيفاش كيتصرف. فنتمنى يكون كلشي واضح لكم ونتلاقاو في الدرس المقبل إن شاء الله.